गाइस गुड मॉर्निंग। आज फौजी वीडियो अपलोड कर दिया था। हमने घर के तो नेटवर्क नहीं पाया ना, इसलिए वीडियो अपलोड कर थोड़ा जल्दी के निकल क्या हो ये। हाँ की करी नहीं क्यों नहीं करना है ऐसे नहीं कारण नहीं आते रहते एक बार आए रहो नहीं होले राज तो कुछ चल जाए ठंडी हो दे दे ये तो करंट काट रही है ने काट रही नहीं नहीं ये रुकते की चेंज कर दे तो ये कैसे कोनो दिखदार होते नहीं है तब तक काट दलो थोड़ा तो गाइस हिया এখন দেখো তো আপনি মান এই মিস্ত্রি কি বললাম মিস্ত্রি কাম লাগি এই দেখো তো লোহা মিস্ত্রি कहाँ को যদি হাকা কে মুখে কন্টাক্ট করবা মই মিস্ত্রি কে আই দেম আর 20% মিস্ত্রি মুখে দে पैसा ही पैसा होगा प्लास्टिक काट चाट पक्का मिस्त्री सब प्रयोग करी देखो तो अपने मान तो गाइस ये देखो तो सभी गाछे उठ जाएन এখন তুমি দেম নাম 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 আমি তুমি কে সবই সব দিন ছুয়া গলা কে খাত रहने আর গাছে উঠ যান এখন নাম নাম কও দিন নাম 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 দরি পড়বি নাম হদিম নাম নামে বুটইল নাম 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 तो gimana bali? Mau kompalu. Arnab. Dese. Ramani. Kau masih bukan di punggung. Ah, betul lah. No, cini lah kabi. Cini lah kai. नहीं मैं सेनी आलू नमक देकर खाओ और काली मोनालिसा। तो आज के वीडियो मैं इतना में अंत करता ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবা আর বেল আইকনকে দবাই দেবা। বাই বাই।